بڑی کوشش کیجیے عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالے جائیں. میری بھی ایک دو ملاقاتیں ہوئی کہ جناب آپ تو بڑی سٹوریز کرتے ہیں. میں نے کہا یار ایک شخص, اور یہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو, پی ایم آفس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں, اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کی ہے, کہاں سے پتہ لگ گئی. وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر اعظم کہ یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی کیوں اٹھا کے لے گئے, وہ کرپشن کرے گا. میں نے سمجھائی لوگوں کو یہ بات, لیکن پلے بک کیونکہ وہی پرانی تھی, کیا کرپشن کے کیسز نکالو, ڈسکریڈٹ کرنا ہے, کرپشن تھوپنی ہے. مسٹر اے بی سی کا فلانا دوست ہے, اس سے نکال کے لاؤ, کچھ نہیں. آج 2.25 مہینے ہو گئے, کوئی کرپشن نہ نکلے گا. عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا, نہ نکلے گا. میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش, میں کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکلنی. اچھا, میڈیا نیریٹیوز اگینسٹ پی ٹی آئی. فرینچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک تھاٹ تھا کنگ لوئی کا, میں ریاست ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں قانون ہوں. اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب میڈیا نیریٹیوز پی ٹی آئی کے خلاف بن رہے تھے, ابھی حال ہی میں آپ اگر آئی ایم دا کنگ کا دیکھ لیں, دا کنگ کین ڈو نو رانگ. کنگ ہمیشہ, جو بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے. فیکٹو پہ پوری حکومت نے کام کیا, ہماد اظہر بھی ادھر ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا, بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا. آئی ایم دا لا, قانون میں ہی ہوں. پولیٹیکلی آئسولیٹ کرو پی ٹی آئی کو. آج پی ٹی آئی واقعی پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے؟ سب ایک طرف ہو گئے, لیکن ایک سٹرینتھ گین ہوئی اس میں. پاکستان کی عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے, اور شاید جو وزیر اعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیر اعظم ہاؤس میں, اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے رپورٹ کیا, آئی تھنک عمران ریاض تھے, باقی ہم لوگ بھی تھے, ان سب نے ایک بات نوٹ کی. آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا, کافی ٹائم لگتا ہے, کہ ایک شخص فوراً اٹھ کے چلا گیا اور کہا, جب سوال جواب ہوئے, کوئی رہ تو نہیں گیا, اکیلا کر دیا, اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ پاکستان کی عوام کھڑی. یہ وہ ڈفرینٹ فیکٹر تھا, چینج تھی, جس کو کسی بھی سازشی نے کیٹر نہیں کیا ہوا تھا. یہ وہ ویریبل تھا, عوام کا ویریبل تھا, جس کی وجہ سے یہ چیزیں. میں کوئکلی تھوڑا سا 2 منٹ اگر آپ کی اجازت ہو تو سائفر کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. سائفر پہ بھی میڈیا نیریٹیوز بڑے بڑے مزے کے بنے, اس پہ اور ڈیبیٹ بھی ہو سکتی تھی, کافی مزے کی چیزیں تھی. پہلا کیا بنا جی, پہلی میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا اور باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ جی سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, سائفر نام کی تو کوئی بلا ہی نہیں ہے. پھر دوسری چیز ہے, میڈیا کی یہ سٹوریز آئیں اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, پرنٹ کیے ہیں, ٹی وی پروگرامز ہیں, کہ سائفر تو یہ ایزمپشنز پہ بیسڈ ہے. وہ ایزمپشنز ہیں ہمارے ایمبیسڈر کی یا کس کی. پھر یہ بھی کہانیاں میڈیا میں آئیں کہ جی یہ تو فارن آفس میں خود ہی پی ٹی آئی والوں نے بیٹھ کے بنا لیا ہے, یہ تو شاہ محمود قریشی نے خود ہی بیٹھ کے بنا لیا ہے. پھر جب وہ بھی ساری چیزیں, کیونکہ سائفر ایگزسٹ کرتا تھا, سائفر موجود تھا, پھر کہا گیا جی کانسپریسی کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اچھا, پھر عمران خان بطور وزیر اعظم بھی میرا خیال وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, اور جب انہوں نے کہا تھا کہ مینٹلی میں اسٹرانگ ہوں, تو بہت سے لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. انہوں نے کابینہ کی بھی کمیٹی بلائی, کابینہ کی اسپیشل کمیٹی غالباً 30 مارچ کو ہوئی. 30 مارچ کو میں نے سابق وفاقی وزراء سے پوچھا, وہاں کانسپریسی کی بات بھی ہوئی, کانسپریسی کا ذکر بھی اس میں ہوا, اور پھر 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی انہوں نے بلا لی, اور اس کا بھی مور اس پہ لگ گئی کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس. اور اس کے آخری پیراگراف میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس نے 30 مارچ کے جو منٹس اسپیشل کیبنٹ کے ہیں ان کو ریٹیفائی کیا. اب 30 مارچ کو آپ سب وفاقی وزراء جو اس میں بیٹھے تھے, اس وقت کے وزیر اعظم اس میں بیٹھے تھے, ان سب نے کانسپریسی اور سازش کا لفظ اس میٹنگ میں ذکر کیا. یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے, آپ سبھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر کسی نے کانٹراڈکٹ کرنا ہے تو سابق وزیر اعظم خود بیٹھے ہیں, وہ کر سکتے ہیں کہ 30 مارچ کو جو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں سازش کا ذکر ہے. بالکل سازش کا, میں کلیئر ایز اے جرنلسٹ کلیم کر رہا ہوں. پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ انٹیلیجنس ہم نے خود ہی کر لی, اور انٹیلیجنس کی بیسس پہ آبویسلی اس پہ سوال اٹھے کہ انٹیلیجنس, ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے بہت اچھا کام کرتے ہیں, دہشت گردی کے خلاف بہت اچھا کرتے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب انہیں ڈریگ کیا جائے سیاسی معاملات میں, اور یہ کہا جائے کہ جی انویسٹیگیشنز ہوئیں, کون سی انویسٹیگیشنز, یہ سوال ہوا ہے. اب ریجیم چینج میں انٹیلیجنس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے, انٹیلیجنس انفارمیشن کا بنیادی کردار ہوتا ہے. اگر آپ اگلی سلائڈ کریں ذرا, کالن پاول, US سیکریٹری آف اسٹیٹ,
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बेस पे उन्होंने कहा जी यहाँ पे ये वाले वेपन्स इराक में मौजूद हैं, ये केमिकल वेपन्स हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पे वो बना रहे हैं। इराक वॉर ख़त्म हो गई, इराक तबाह हो गया। ये उस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की औकात थी, वैल्यू थी, जो आज तक नहीं मिली। मैं एक और आपको अफगानिस्तान से रिलेटेड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देता हूँ। इंटेलिजेंस डिस इंफॉर्मेशन कि उसामा बिन लादेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उसामा बिन लादेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स, अगर आप ये स्टोरी देखें तो ये जस्टिफाई करने के लिए थी कि जी अफगानिस्तान में अमेरिका ने हमला करना है। और उस वक्त आप तमाम अमरीकी अखबारात उठा लें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव डॉन ने भी फ्रंट पेज पे छापा कि जी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ है, उसामा बिन लादेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वो न्यूक्लियर वेपन्स आज तक नहीं निकले। तो ये होती है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। जब तक आप तहकीकात नहीं करते, उसे वेरीफाई नहीं करते, बहुत सी JITs में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आती है, बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन चाहिए होती है। इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन में फ़र्क होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोपेगेंडा पे अगर हम जाएं, डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे आ गए, चिली के हवाले से, ईरान के हवाले से, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, मैंने कहा ये वाले लार्जर इश्यूज आपके सामने रखूं। PTI की हुकूमत में जब हम ये देखते हैं तो हम खबरें देख रहे थे, मीडिया में आ रही हैं कि जी जो बाइडन जो है वो कॉल नहीं कर रहा, फॉरेन ऑफिस का राब्ता हो रहा है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंथनी ब्लिंकन से फॉरेन ऑफिस ने राब्ते की कोशिश की, नहीं हुआ। लेकिन बिलावल आते हैं, उनके सारे राब्ते हो जाते हैं। तो यहाँ से आप जब मीडिया की वो खबरें निकाल के देखते हैं तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर और वो लिंकेजेस के ये फैसला व्हाइट हाउस में हुआ, US NSC में हुआ, और इसका जिक्र अब मीडिया में ये सवाल अभी तक डिबेट नहीं हुआ कि क्या इसका फैसला वहां पे हुआ था, नहीं हुआ था। वो साइफर अगर पब्लिक होता है तो उसमें ये सवालात उठेंगे यकीनन कि ये फैसला उस लेवल पे, स्टेट के लेवल पे US स्टेट ने किया, सदर जो बाइडन ने किया। और सदर जो बाइडन जो नियोकॉन्स थे, द प्लान फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी, उसका बाकायदा तौर पे हिस्सा थे, जिसके बाद हमने देखा 2001 के बाद पूरी दुनिया में डिफरेंट रिजीम चेंज ऑपरेशंस बाकायदा तौर पे लॉन्च किए गए। इराक उसकी एक मिसाल है। इंटरनल फैक्टर्स पे जब हम आते हैं, मैं बड़ा ब्रीफ रखूंगा क्योंकि मैं टाइम बताया गया 10 मिनट का है। इंटरनल फैक्टर्स को जब हम देखते हैं तो इसमें जाती अना के मसले आ जाते हैं, कुछ इदारों के मसाइल आ जाते हैं, कुछ सियासी मुफादात आ जाते हैं। और इसमें एक सवाल जब हम इंटरनल फैक्टर्स का देखते हैं तो बड़ा सवाल ये बनता है कि मुल्क का कौन सोचता है, पाकिस्तान का कौन सोचता है। क्या हम सिर्फ इंडिविजुअल्स का सोचेंगे? क्या हम सिर्फ उन इदारों का सोचेंगे कि जी इदारों की अना बड़ी होगी या इंडिविजुअल्स की अना बड़ी होगी है? पाकिस्तान का कौन सोच रहा है? क्या वजीर आजम इमरान खान उस वक्त पाकिस्तान का सोच रहा था या इंडिविजुअल्स के बेनिफिट्स देख रहा था? और क्या ये जो रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी है, इसमें जो मीडिया नैरेटिव्स बने वो किस तरह के बने? उसमें इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन ने डोमिनेट किया या पाकिस्तान का सवाल किसी ने उठाया? इस हवाले से मीडिया नैरेटिव्स इस हवाले से साइलेंट हैं, उसमें आपको इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल डोमिनेंस नजर आती है। अच्छा, कोवर्ट एक्शन भी इसमें बाकायदा तौर पे प्लान हुआ। मीडिया में बीइंग फ्लाई ऑन द वॉल एंड बीइंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, एक एक्टिव जर्नलिस्ट होते हुए आपको बहुत कुछ पता लगता है कि जी मीडिया नैरेटिव बनना कैसे। अक्सर जो हुकूमतें बैठी होती हैं उनको सबसे आखिर में पता लगता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मीडिया को पहले पता लग जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोवर्ट एक्शन मीडिया ने पब्लिक ओपिनियन शेप करना होता है, पॉपुलेशन को बताना होता है कि जनाब